Park along Nampi Rai Komatumpen Mirarong Karchepon. HSSI Hemadum Kluat Apai Kilakha. Heroni PWD Atowar Keheno Tactic. Kardom, Nili Dilika se beta Thanbang Pisami Midang Kram Sapi, Pinia Beta Anton Benar Juponik Tha. RG Jinglui pen PWD Department tum ki claim pon PSI Heroni Southern Range atum pen Heroni Kok Thom Kachetok along, Kedo Park Sampri Danga joine, Heroni Jahak Chirok Tok Aradla pen Southern Range Forest Department tum Matha Ponsi, Heroni Havar Paklar Ponji Pan Heroni Park Mate 0 point along Mirarong Karchepon. Bangso Mirarong Karchepon along, Heroni Southern Range Forest Ranger, Chandra Singh Tiso, Heroni Sports Association Maipu, Dhon Singh Dera, SGB Ajit Marak, District VDP Maipu, Boleswar Inghi, Rong Asar Singh Tiso, Lapen ke Ongdung Nampi Raikom Saiki Saipuatum, Chetongdun Pen Mirarong Karche Padopon, Heroni Pen Delika Saperangki, Joyram Kathar. Ladak Heroni la so 0 point basi kado kita pulo la sawai kanglong kat hodai ta khali di kop mani tum polythene langabong war to war se masini tum hodai le chelang lang dak masi ini tum Southern Range Heroni Forest ni tum ai si matha si mani ke pangkir lo mate ni tum dak alon ki piye fan basi tum mir karche bang ni tum ini pen pangcheng ni tum dak ki bang ke la seasonal mir do po non winter season ko pima mir ke papu ke do lapen ke 12 months hodai ta kadu hodai ta ke papu era amir te ipon nitung kaprek amir nitung karche pon ipon na isi bangke original pen PWD property sitani bagi rap property pot ini si longle bang bitan lo map selang no dak si nitung foresa hin pen rasanason mir ba pini plantation claim mema kusi nitung ta claim solo average 200 above dolo जितु नेকি 0 পইণ্টত যি প্ৰগ্ৰামটো লৈছে ফুল গছ মো সিনাৰি লগোৱা খুব ধন্যবাদ আৰু যেটো নেকি বহুত দিনৰ পৰা তেনেকে প্ৰচেছবিলাক চলি আহিছে গছ গছনি ৰুৱা তেনেকে আজি 0 পইণ্ট খেৰনি যেটো মেইন পইণ্টটো খালি হৈ থকাৰ কাৰণে জংগল হৈ থকাৰ কাৰণে ৰেঞ্জ অফিচাৰৰ পৰা এইটো পদক্ষেপটো লৈছে খুব ধন্যবাদ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰক পিছু ছাৰক আৰু ষ্টাফক আজি গোটেই ষ্টাফে আহি ইয়াত ফুল গছবিলাক ৰোৱা হৈছে সিনাৰি গছবিলাক ৰোৱা হৈছে যাতে স্থানীয় ৰাইজেও সেইখিনি চোৱা চিতা কৰে তাৰ বাবেও মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনালোঁ Hanjang Langso Sport Association Penamithang Sai Hamlong Nyamai Padopon. Lasualong Abarim ke SEM Mate HSA Amaipu Jivan Chandra Pathak Chunbang Amit Terang Sarihajan Bajar Committee Amaipu Hemari Tokbi Chunbang Rupsing Rongpi Penchenglok Ongdung Ketheki Dingatum Chetongdun HSA Along Lealong Kulat Hum Krepodo Lasi Kulat Ahem Puatum Chiklo Jonbang Tangkap Haropri HSA Apan Pinang Polapen HSA Apan Arjujepin Pen Kulat Kepathe Pulote Tangka Kipi Pabat Nang Popusi Maelong Chiparaipon Hanjang Langso Pen Delika Saperangke Bisnu Lekthe. West Karbi Anglong Kopili MSC constituency arlo Milo pen Noai Bill PWD Atowar Keheno Tactic lo. BJP atum Parivartan Mate Kachilaralam Kaike ke Hangkong ke Kaning Jetha Bason si Mandet lo. PWD Department atum Saiki claim kleong Pini Krisak Unayan Manchpu Hampangasong atum si Laswa Towaralong Arlong ki Tuthoksi Selampo nang Koklo. Heroni Pen Delika Saperangke Joyram Kathar. আমার লোকাল এমএসি স্যার তো আহা যাওয়া কৰি থাকে সদায় কিন্তু রাস্তাতে চকু দিয়া নাই এতিয়ালৈকে আমি দেখাও নাই রাস্তাতে আমি একো খা সুবিধা দেখাও নাই সেইকাৰণে আমি কিষাণ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং কিষাণ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ ফালৰ পৰা অলপ আগতে আমি নাৱাইবিল কালী মন্দিৰত সিদ্ধান্ত ললোঁ যে জিচিপি লগাই পিনি যেনে তেনে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ডেলিভাৰী আমাৰ বাইক চাইক চলাবৰ কাৰণে চলাচল ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি মৰমত কৰিম ইলেকশ্যন পাছতো নিজে ৰাইজে চাব
ৰাইজে চাব যে কেনেকুৱা অৱস্থাত ভুগি আছোঁ। এতিয়াতো ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট বিজেপি চৰকাৰ আছে, কিন্তু আমি কি ক'ম, নিজে যদি আমাৰ MSC বা MLA ছাৰ যদি নাচায় তেনেহ'লে ৰাইজে নিজে উত্তৰ দিব। तोड़ फोड़ होने के कारण, रास्ता का अवस्था खराब होने के कारण हम लोग नवाई बिल स्कूल में कालीबाड़ी में एक मीटिंग दिए किसान डेवलपमेंट कमेटी द्वारा। उसमें किसान सभी इकट्ठा होकर के यही निर्णय लिया कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके और इस रास्ता को मरम्मत करा दे ताकि हम लोग को आने जाने में सुविधा होगा। इतना ही मेरा कहना है। इतना ही सब ये करके हम लोग आज में निर्णय लिया और JCB चला करके और रास्ता को बनवा रहे हैं। प्रतिनिधि को तो यही हम बोलना चाहते हैं कि उनको रास्ता को देख रेख करना चाहिए। उनको जिता करके भेजा है जनता यहाँ से, तो ये सब तो उनका काम कर्तव्य बनता है कि आकर के अपना रास्ता देखें, अपना जनता का सेवा करें। जनता में आकर के वो बोले थे कि जीतने के साथ साथ में मैं रास्ता को बनाऊंगा, लेकिन उनको आने का समय नहीं मिल रहा है और मीटिंग से वो लोग का फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का रास्ता कहाँ से बनेगा। ये रास्ता में लोग जा रहा है, कितना समस्या खराब है। इस समस्या को देखते हुए हमारा किसान संस्था का, किसान उन्नयन समिति का स्टाफ सदस्यगण है और हमारा गांव का लोग ग्रुप करके मीटिंग किया। मीटिंग में बोला कि हम लोग नीचे रास्ता बनाएगा, हम लोग को आत्मनिर्भरता बनना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपना रास्ता बना रहा है। और रह गया बात प्रतिनिधि के पास, तो प्रतिनिधि साहब तो ये रास्ते से रोज आते जाते हैं, प्राय आते जाते हैं, किंतु रास्ता तो उनको भी दिखाई देता है और हमारा जो MLA साहब है उनको भी रास्ता दिखाई देता है। और उनका कर्तव्य क्या बनता है, वो अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा किसान लोग मिल करके हम लोग इसको गड्ढा को भर रहा है। बस मैं इतना ही कहूँ। यहाँ का प्रतिनिधि हमारे पवन कुमार जी हैं और MLA हमारा मान सिंह जी है और इधर हमारा रीना बाइगो भी है। ये दोनों को बॉर्डर है, यहाँ से हवाई पुल तक और खरनी तक का दोनों साइड में हमारा MSC का बॉर्डर है। दोनों जाने से रास्ता फ्रेश हो जाता रहा है। ये अभी सब कमल कपली कंस्टिट्यूंसी और आमरीन में भी हम लोग खड़ा है, यहाँ आमरीन में खड़ा है। अभी तो विकास के नाम पर मतलब कि मोदी जी सेंट्रल से बोलते हैं कि हमारे समय में विकास होगा, लेकिन तो विकास नहीं हुआ। हमारा विकास कब होगा, जगह जगह गांव-गांव का रास्ता सही होगा, आने जाने का सुविधा मिलेगा तो विकास होगा। और आने वाला समय में इसी तरह रहेगा तो वोट यहाँ का आम पब्लिक नहीं देंगे। ये तो विकास के लिए वोट देते हैं कि हमारा विकास होगा, अच्छा सरकार आएगा तो अच्छा काम करेगा, लेकिन तो हम लोग को विकास नहीं हुआ। Malam Suphan Bertang Ton Ponik Sinang. Now showing at Galaxy Cinema Hall, Difu Karbiang Long. New Bollywood movie, Suresh P. Mangal Bhari. The show timings are morning show 11 a.m., matinee show 2 p.m. and evening show 5 p.m. Tickets available. Prices: Gold 150, Club 200, Executive 300. Langley TVS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of TVS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Intipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Puthar
beta arjupon thulonang Kajir rong hangpi Memorial Talent Hunt Society atum patir pipon sinon ke wang jimati jong cricket thamarni taralang swalong ingdeng phom Miss Karbiang long audition padupon po Laso aprang Miss Mr. Lapen Osomaratum menche thablap nang popusi KRM THS amaipu gotam terang pen pachinipon KSCCM tuliram ronghang achor kache teronpi lapen MSC sima ronghang piatumsi bidisore pen chenglok jakong horang ta pidun popusi KRM THS amaipu terang asang hopen pachinipon dipu pen delika sa perangke hengbeng ingleng Memorial Talent Society yin chen mai ke mapon district press club no district press club of Karbinong no jitu pining le thapta ani kang som 5th Miss Karbinong lapente ke chengsi kids lapen message lapente Mr. Karbinong 2020 patukon tuji lasi asal patukon jila keno Kebanji audition bangke 13 December taralang so along lapente grand finale la bangke Joy Singh dole auditorium bolalo lasi laso si Miss Karbiang matela message dan catch lapente Mr. doa kami umat nak hai teman bangke nilitung direct entry ponong ko lake Mr. Miss Assam along state level long itu direct entry long lasi participants ani hanga tuman lasi non social opportunity long ke nang itu ning hang doa tumi participant tu long lasi laso long ning itu Mr. and Miss Assam jitu organizer atum MD tum ning itu long la grand finale bana cheta on ko halaso dusi mama pala Karbinong pen ke hai teman ke entry long ko nil tu mana pantak kon alam ni cheta on ko lapen dutu nilitum long pining kajero mangli Memorial Talent Society long kimi advisor do kimi gatu labang ke nilitum kecing manai akhai kacederon pi yang masalah ke nilitum kecing lo CM Memorial Talent Society lapente nilitum namli dia MSC Simarong Hangpi lapente dutulang nilitum Mohan Bormon additional director of sericulture lapene tulang aku ini tu Karbila Marjana no perjalanan pulgerang lasi alam itu sini ke itu program nama ke itu society lo advisor lo lasi non laso program kita berkonji patun konji pat itu Karbila no ada tu an sedang itu dulu sih adim lagi audition pa tuji ke tara langsung 13 December lapente grand finale ke lagi 20 December Joy Singh dole auditorium bolala joint fee nilitum Mr. and Miss Aphan ke 500 fees registration fees lapente kids lapente message tempat ke 300 lapente isi pachini ga tu pinik pe bangke online registration adoji lasi nalitum Rangun ini form ini dia kami online ke dalam itu website bangke nang nongga platform itu pini bang pangdak dia tu dalam bangke support technical program online itu pangdak pun dia lasimo Mr. and Miss Karbiang long buhala so update celong dampe nang itu laso website nang itu logon ko online jitu registration apa lasi la jitu registration fees dan cenglok kaduk kawe details bangke nang itu bukan logon itu la Mr. and Miss Assam Mr. and Miss Karbiang long so page Pini berta lapon sekang ton poniklo na ibom tha Dilikas News